guys, welcome back to my YouTube channel Lakshman Vlogs. आज भिडिओ तो आमी केनेके ब्लॉगिंग करूँ और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप देखा पाइसे मोर हेलमेट एखन दिया माने मोटो ब्लॉगिंग करूँ और हाथत की आछे आपनालोके गम नापाय सागे एटु मोर मोबाइले है एटु मोबाइल रे माने यात हेरि आछे मोबाइल लगाई दी पूरा मोटो ब्लॉगिंग करूँ बर्तमान और मोटो ब्लॉगिंग करने एक्चुअली गोप्रो लगे तो गोप्रो बाई करा करने मानी नाई तो मोबाइल दिए चले आसो और मोबाइल माने मोबाइल जिनटा आछे मोटामुटी गोप्रोर दामे है किन्तु गोप्रो लइले नहब गोप्रोर काने एटा एडिटिंग करार काने लैपटपो लागे तो लैपटपर काने अकमान पैसाओ लागिब बेसिके तो एखाने मोबाइल दिया सब हो जाए तो मोबाइल बाय करिसु और मोर मोबाइल हल रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स तो और हेलमेट এটা নিছো আর এইটা আর কেলেমটো বাই কৰিব লাগিব আর ইয়াৰ লগত এটা মাইক থাকে এইখন তার দেখা পাইছে ইয়াৰ ভিতৰত তো ইয়াত মাইকটো সেট কৰা আছে এইখন দেখিলে পাইছে तो ग्लास मारि दिले बाहर साउंड नापाय माने तो एनेकुआ मोटो ब्लॉगिंग आरम्भ करिसु बर्तमान और एने बाहरतो ब्लॉगिंग करी आपनालोक देखाम और मोर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तो केने लागिसे कमेंट करिब और आपनालोके जदि स्टार्ट करिब बिचारे माने जिकोनो मोबाइल रे नहले एटु बस्तु किनिब লাগিব हेलमेट থাকিলে एटु 400-500 मानत पाई যাব অনলাইনত এইটো আৰু এটা মাইক লবা লাগিব মাইক না থাকিলে এটা হেডফোন জেক থাকিব লাগিব ভিতৰত ফিটিং কৰি মানে বঢ়িয়াকে মোটো ব্লগিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো মোৰ কাৰণে আগত যেটা মোবাইল আছিল এটো ক্লিয়াৰ নাই আহা নাছিলে এটো কাৰণে এটো যোনটো ৰেকৰ্ড কৰি আছো तो मोबाइल निसो এতিয়া বর্তমান ফটেজ কেনেকে আহে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আর মোটামুটি ভালে দিন পারে এটু ব্লগিং কৰি আছো এটু মোবাইল দিয়া আর নেক্সটত আপোনালোকে যদি সাপোর্ট কৰি ৰাখে সাপোর্ট কৰি থাকে তেনলে ব্ল্যাক ক্যামেরা এটা ভাল চাই লম আর এটা পুরানি গাড়ি দিয়া হেৰি কৰি আছো বর্তমান আপোনালোকে पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिब तेतियाहे एखन गाड़ी लब बड़ा हेंगा होबो तो गाड़ी लम तो सेई थाको केने केने आमार मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आछे मैं देखाइ आसु तो एटु आमार ऑनलाइनत ऑर्डर करसिलु और एखन हल क्लेम और क्लेम तो फिटिंग करी देखाइ आसु और एखन हल मोर पुरानी मोबाइल यात एटेच करी देखाइसु केनेके হয় और एटु मोर हेलमेट देखा पाइसे तो एनेके शूटिंग करिब तार पिছত हल हेटु हेलमेट और हेलमेटर लगत आमार मोबाइलटो बाय करसिलु एखन रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स तो बर्तमान एटु हेरि होइसे बैंड होइसे बेलेग এতিয়া লঞ্চ হৈছে নতুন 8GB RAM আছে ব্লগিং কৰিব গলে আপোনালোকে হেলমেট এনেকা লব লাগিব একটা এটা কম দামি হেলমেট 500-400 এনেকা পাই যাব কিন্তু এটা ভিতৰৰ ফালে চাইছে একদম গ্রিপ কম माने पूरा
মানে এটা সাইড গিলা মানে পুরো চাপি না রাখিলে মোবাইলটা এনেকে কপি কৰিব ভিডিঅ'টা এনেকে কপিলে তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ নাহিব আৰু হেৰিটো লগাইলে মানে এইখিনিতে জায়গাটা অলপ কম হ'ব তো এনেকা হলে মানে অলপমান জায়গাটা বেশি থাকে আর এটা অলপ মোটা থাকে তেতিয়াৰ কাৰণে মানে ভাল হয় এটা আৰু এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে এটা জায়গাটা অলপ বেশি আছে এটা তো নাই পাতলা তো ইয়াৰ কাৰণে মানে অকমান এগলা হেলমেট ভাল হয় আৰু এটা দেখিবলৈ পাইছে মাইক সেটআপ করা আছে আর এনেকে মোবাইলের আন্ডার তো এনেকে করে ভিডিও বানাব পারে তা অকমান দামি হেলমেট থাকলে ভাল হয় এনেকে দামি হেলমেট ললে তো আপোনালোকে বঢ়িয়াকে মোটো ব্লগিং কৰিব পাৰিব ভিডিওটো চাই কেনে লাগিছে কমেন্ট কৰিব ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কৰিব প্ৰথমবাৰ যদি আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইখিনিতে বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ হ'ব তো বাই বাই